बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अक्सर यूट्यूब पर थर्ड आई तीसरी आँख के बारे में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से उसको खोलने का, उसको बेदार करने का तरीक़ा बताते हैं। हर एक की अपनी अपनी मेहनत है, रियाज़त है। किसी के ऊपर कोई तन या तनकीद करना ये अपनी कमज़रफ़ी होती है। ये होती क्या है, इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार ऐसे खुफिया और ज़ाहिर ऐसे खुलिये रखे हैं। जब वो बेदार होते हैं तो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। छठी हिस्स जिसको कहते हैं, तीसरी आँख जिसे कहते हैं। इसके अलावा बेशुमार रंग व नूर की किस्में, उनके नाम और गैब में देखने वाली निगाह जब मुतहर्रक और मावराई दुनिया को सामने ले आती है, वो मुतहर्रक होकर गैब के अंदर की चीज़ों को जब वो सामने ले आती है, तो याद रखिए कि इंसान के अंदर जब बातिनी निगाह काम करने लगती है तो हवास की रफ़्तार आम रफ़्तार से 70,000 गुना ज़्यादा हो जाती है। और इस डिवाइस का जो नाम रखा जाता है, इस आईसी का जो नाम रखा जाता है, उसको थर्ड आई यानी तीसरी आँख कहते हैं। आप देखिए कि ज़ाहिरी आँख है। ये ज़ाहिरी आँख एक दीवार तक, एक छत तक देखने तक महदूद है। जहाँ कोई पर्दा, कोई दीवार, कोई पहाड़, कोई दरख्त सामने आ जाए, उससे आगे ये नहीं जा सकती। लेकिन यही आँख एक आम मामूली तरीके से समझाने, इसी आँख को जब बंद करके आप देखते हैं तो तमाम पर्दे जो दरमियान से हाइल होते हैं वो सारे के सारे हट जाते हैं और जहाँ तक इंसान देख सकता है आंखें बंद करके। आपका घर अगर फ्रांस में है और आप बैठे हैं जापान में, आप बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप बैठे हैं यूनान में और देख रहे हैं पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ आप घूमे हैं फिरे हों, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। लेकिन आप इस ज़ाहिरी आँख से इतने दूर तक नहीं देख सकते। इसी तरह उस अंदर के हवास को जब बेदार होकर उसकी रफ़्तार जब बढ़ती है, तो इसको हासिल करने का तरीक़ा क्या है कि इंसान सारे कामों से फ़ारिग होकर रात को तिन्हाई में फ़ारिग होकर हर तरफ से अपने ज़हन को हटाकर, बिल्कुल ज़हन को फ़ारिग करके, दुनिया के कामों से, मुशागल से गुस्ल करके, ताज़ा वज़ू करके या गुस्ल करके आरामदेह नशिस्त पर बैठ जाएं। आप ज़मीन पर बैठते हैं, सोफ़े पे बैठते हैं, चारपाई बैठ जिस पे बैठते हैं, आरामदेह हो, कोई तकलीफ़ आपको ना हो, कोई ऐसी चुभन, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको बार बार हरकत करने पे मजबूर करे। इस तरह आरामदेह नशिस्त पर आप बैठ जाए। और तीसरी आँख होती कहाँ है? इस जगह पे। ये जब आप इसको बार बार किसी चीज़ से करें ना, गुदगुदी सी महसूस होती है, इस जगह पे होती है। और अक्सर जो रोशनियों के रंग और नूर के रंग होते हैं वो सबसे पहले यहाँ से बेदार होते हैं। आप थोड़ा सा देख लें, ब्लू कलर जो होता है वो सबसे पहले आपको यहाँ महसूस होता नज़र आएगा, पहला रंग। और आखिरी जो सबसे आखिर का रंग होता है ब्लैक नूर है, उसको नूर के स्याह उसका रंग है, वो मावराउल मरा, जिसका खुल जाए वो अल्लाह के करम में उसके कुर्ब ख़ास में आ जाता है।
اور یہ جو بلو رنگ ہے، نیلے رنگ کا، آسمانی رنگ، یہ سب سے آسان ہے، عام معمولی سی محنت سے بھی یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سامنے پیشانی پر آپ تھوڑا سا مسل لیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک آنکھ جو میرے تصور نے، جو میرے تخیل نے بنائی ہے، وہ میں نے یہاں باندھ لی ہے، اور تھوڑا سا اس پہ دباؤ ڈالیں، دبائیں تھوڑا سا اس کو، آنکھیں بند کر لیں، اور بند آنکھوں سے پیشانی پر اپنی تیسری آنکھ کی طرف توجہ کریں۔ یہ کوئی موجود نہیں ہے ان دو ظاہری آنکھوں کی طرح، آپ ایک تصور میں اس کو باندھ لیں کہ یہاں میری آنکھ ہے۔ اعتراض کرنے والے بے شمار کچھ باتیں کر لیں گے، محنت کرنے والے کچھ پا لیں گے، آپ یوں ایسے کر لیں، اور یہ عمل کرتے ہوئے اپنی توجہ کو بالکل ایک جگہ پہ رکھیں۔ رات کے اندھیرے میں، یعنی عشاء کے بعد یا فجر کے بعد آپ اس کو کریں، اور جوں جوں آپ کی مشق ایکسرسائز بڑھتی جائے گی، آپ کو مختلف رنگ و نور یہاں سے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ ایسا کر لیں، روئی لے لیں، جو آسان طریقہ ہے، روئی لے لیں، روئی لینے کے بعد کالی مرچیں 2-4 لے لیں، ان کو باریک پیس لیں، روئی کو بھگو کے اس کے پھوئے کو کالی مرچیں لگا لیں، اپنی ان جاگوں پہ تھوڑا سا لگا لیں بھوؤں کے اوپر، اور پھر اس کو 2 حصوں میں کے پھوئے کو کر کے اپنے کانوں میں ہلکے انداز میں دے لیں، دبا کے نہ دیں، ہلکے انداز میں دے دیں، تاکہ آپ کو باہر سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بند ہو جائیں، اور آپ توجہ کے ساتھ جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، اس کو اپنے تخیل میں، اپنے تصور میں لا رہے ہیں، اس سے ہٹے نہ۔ وہ ہے کہ کیا تھا نا، ہندوستان کے کوئی پیر صاحب تھے، ان کو کوئی روحانی فیض نہیں مل رہا تھا، تو پیر صاحب نے یہ حکم ارشاد فرمایا نا، بھائی جاؤ تم اپنی بھینس کے سینگوں کو دیکھو کہ میری بھینس اس دروازے سے داخل ہو رہی ہے، اور یوں ایسے بڑی ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے سینگ، اس کا جسم اس دروازے سے داخل نہیں ہو رہا۔ وہ جا کر محنت کرنے لگا، مراقبہ کرنے لگا، سوچنے لگا، اور واقعی آخر ایک دن اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ بھینس اتنی بڑی ہے، اس دروازے سے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جب یہ چیز حاصل ہوئی نا، تو وہ پیر صاحب کے پاس گیا تو کہا اندر آ کے بیٹھ جاؤ، کہنے لگا جی یہ بھینس اتنی بڑی ہے کہ دروازے سے اندر نہیں آ رہی ہے۔ مختلف لوگوں کو سمجھانے کے انداز ہیں، طریقے ہیں، قصے ہیں، واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، جو بھی ہے سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ اشارات ملتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ ان کو دونوں کانوں میں رکھ کر اس تصور اور تخیل کو قائم کرتے ہوئے آپ کسی اسم کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ اور حسن، یا علیم ہو یا خبیر ہو یا رشید ہو، یا علیم ہو یا خبیر ہو یا رشید ہو، اس کو سادہ طریقے سے بھی یوں بھی ایسے پڑھیں، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی۔ یا خبیر و اخبرنی، اے خبیر، اے خبریں رکھنے والے مجھے بھی خبر دے۔ یا علیم و علمنی، اے علم رکھنے والے علمنی مجھے بھی سکھا دے، مجھے بھی بتا دے۔ یا رشید و ہدایت دینے والے ارشدنی مجھے بھی ہدایت دے۔ آپ ان الفاظ کا اضافہ کر کے آپ پڑھیں، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 70 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر میرے ہدایت کے مطابق پڑھیں تو 313 بار پڑھیں۔ 313 کے عدد کے ساتھ اس لیے زیادہ نسبت ہے میری کہ اصحاب بدر، جنہوں نے اسلام کی سب سے پہلی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے نا، تو فرمایا کہ اگر یہ آج مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے نا، قیامت تک نام لیوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب بدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اعملوا ما شئتم، اہل بدر جو تم عمل کرو اللہ تم سے پوچھے گا نہیں، حساب کتاب نہیں لے گا، تمہیں کھلی چھوٹ دی گئی۔ حالانکہ ان میں ایک صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک راز کو فاش کیا تھا، حضرت بلتا، سورہ ممتحنہ میں اس کا ذکر ہے، ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اس لیے ایک نسبت ہوتی ہے، اپنی نسبت کو کہیں قائم کر کے کسی عمل کو کریں، کسی
वजीफ़े को करें तो अल्लाह तबारक व तआला उस निस्बत को देखते हुए कामयाबी अता करते हैं। तो इसलिए इस तरह बैठे आप दो ज़ानू होकर बैठते हैं, चौकड़ी मार कर बैठते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये खुलती जाएगी। एकदम से आप ये कहें कि एक दिन में 2 दिन में खुल जाए और हम भी क्या। और ये मैं आपको बताऊं कि ये एक अमानत है, ये एक राज है, ये अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को अता करता है जो इसको राज समझ सके, अमानत को अमानत समझ सके। ये ना हो कि जब ये खुल जाए और आपको वक्त से पहले हालात मालूम होना शुरू कर जाएँ तो फिर बढ़ के मारना शुरू कर दें, फिर गायब की खबरें देना शुरू कर दें, फिर इधर से फतवा उधर से फतवा, इधर से तान उधर से तान। ये अमानत है, इस अमानत को संभाल के रखें। उलमाए सूफिया लिखते हैं ना कि वलायत के अगर 7 दर्जे हैं और वो 7 के साथ आपने तय करने हैं तो आपने पहला दर्जा तय किया, उसके अंदर जो असरार और रमूज़ हैं उसको आप अमानत और राज ना रख सके तो आप दूसरे दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि जब पहले दर्जे के राज और अमानत नहीं संभाल सके तो दूसरे के कैसे, दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे, जो इस तरह छठे दर्जे पे पहुँच कर अगर पाँचों की पीछे वालों की राज और अमानत नहीं रखता वो छठे पे नहीं पहुँच सकता, फिर 7वें पे कैसे पहुँचेगा। इसलिए कहते हैं ना 7 समंदर पे के भी डकार ना मारना। अल्लाह तबारक तआला फिर सबको राज है, अमानत है। इस बात को याद रखें, ये असूल है। अगर आप वलायत के किसी दर्जे में आना चाहते हैं, मुराकबा करना चाहते हैं या ऐसी खबरें आप मालूम करना चाहते हैं, अपनी तीसरी आंख को खोलना चाहते हैं तो राज अमानत होता है, इसको कभी ना अहल के ऊपर ज़ाहिर ना करें। आप इन तरीक़ों के ऊपर अमल करें, अपनी पोजीशन को बिल्कुल आरामदेह बनाकर, बैठक को ऐसी आरामदेह बनाकर आपको हरकत ना करनी पड़े, बार बार खारिश ना करनी पड़े, बार बार जनाबी इधर उधर देखना ना पड़े, आपके कानों के अंदर किसी और की आवाज़ नहीं, इसलिए कानों को रुई के भुए से क्या कर ले आप बंद कर लें। और काली मिर्चें थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा भी नहीं, मैं बता दूँ, पहले उसको पानी में उगाएं, भुओं के ऊपर लगाएं और आपको एक वो मरसी महसूस होगी ना, तो ये जो होती है ना जगह, इसको मसलने से, रगड़ने से, दबाव देने से, आप देखें ना तो आंखें बंद करके इसको दबाव दें थोड़ा सा, तो सबसे पहले नीला रंग होगा, सुर्ख होगा, येलो होगा, मुख्तलिफ हैं। और कभी कभी वो रेनबो की तरह 7 कलर इकट्ठे भी आ जाते हैं। और अल्लाह करे आपका वो आखिरी नूर जिसको स्याह नूर कहते हैं वो आ जाए तो फिर तो कमाल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन चंद टूटी फूटी बातों से आप कोई समझ जाएँ और ये जो या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या रशीद अरशदनी, आप इसको सादे अंदाज से भी या अलीम हो, या खबीर हो, या रशीद हो, किसी इसम को पहले या कर लें दूसरा, लेकिन जिस तरतीब से पढ़ेंगे, या रशीदों को आपने पहले पढ़ा, या रशीद हो, या अलीम हो, या खबीर हो, या खबीर हो, या अलीम हो, या रशीद हो, या अलीम हो, या खबीर हो, या रशीद हो, आप इस तरीके से पढ़ें और साथ अल्लिमनी, अखबिरनी, अरशदनी का इजाफ़ा करते जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला करम करेगा, वो आपको इल्म भी देगा। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। तो इस तरह इस बात को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज को, अपनी मश्क को, मुराकबे को, ज्यों ज्यों इसको तूल देते जाएंगे, सोचते जाएंगे। और या सोचने में ये आपको ये बात बताऊँ, काबे को या मस्जिद नबवी के इस सबज़ गुंबद को अपने ज़हन में रख के मुराकबा किया करें। अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द अनवार व तजल्लियात की बारिश कर देता है।